नमस्कार दर्शक बंधु यात्रा अपडेट यूट्यूब चैनल आपण को स्वागत जनाऊँगी। आसतु जानिबा पवित्र दशहरा उपलक्षे 26टी यात्रा अनुष्ठान आगामी कैंप अपडेट। यात्रा बासा कोणार्क गणनाट्य सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 2 तारिख पर्यंत स्थान अशोक बजार राजकनिका केन्द्रापड़ा। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत स्थान बेलपाहाड़ झारसुगुड़ा। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत स्थान डेरा कॉलोनी तालचेर अनुगुल। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य अक्टोबर 1 तारिख ठारू अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत स्थान बेतनटी मयूरभंज। यात्रा राणी यात्रा सिंह बाहिनी सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 2 तारिख पर्यंत स्थान मंगलपुर जाजपुर। अपेरा सूर्य मंदिर सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 2 तारिख पर्यंत स्थान पुचिंडा संबलपुर। यात्रा स्वर्ण महल सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 1 तारिख पर्यंत स्थान हिंगुला कॉलोनी तालचेर अनुगुल। यात्रा रंग महल सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत स्थान झुंपुरा केन्दुझर। यात्रा स्वप्न महल सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत स्थान बेलपाहाड़ स्टेशन पड़िया झारसुगुड़ा। यात्रा श्री विश्व दरबार सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 2 तारिख पर्यंत स्थान थालकुड़ी मंगलपुर जाजपुर। यात्रा धौली सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 1 तारिख पर्यंत स्थान जगन्नाथ कॉलोनी तालचेर अनुगुल। यात्रा इंद्रभुवन सेप्टेम्बर 29 तारिख ठारू अक्टोबर 2 तारिख पर्यंत स्थान कलिंग कॉलोनी तालचेर अनुगुल।
ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ତ କଲୋନୀ, ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନୂଆ ମାର୍କେଟ, କାଳୀପେଣ୍ଡାଲ, ଯାଜପୁର ରୋଡ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବିଶୋଇ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ସାଇଁକୂଳ, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନାଲକୋ ନଗର, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଯଶବନ୍ତପୁର, ଆଳିପିଙ୍ଗଳ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଲୁହୁରଚଟି, ସୋହେଲା, ବରଗଡ଼। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ କଲୋନୀ, ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଭରତପୁର କଲୋନୀ, ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ସୋହେଲା, ବରଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବି କରଞ୍ଜିଆ, କେନ୍ଦୁଝର। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଦେଉଳବେଡ଼ା କଲୋନୀ, ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନିଆଳ ହାଟପଡ଼ିଆ, ଆଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା।
ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଅଲ୍ଲୀପୁର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବରୀ, ଯାଜପୁର। ଏହିଭଳି ଯାତ୍ରା ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।